weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 5:31 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, May 31st, 2013. A severe thunderstorm watch is issued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, and Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region. A severe thunderstorm watch is continued for Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada has issued a squall warning for Western Lake Ontario at 5:33 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, May 31st, 2013. Environment Canada has issued squall watch for Lake Simcoe at 5:36 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, May 31st, 2013. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 17h31, heure avancée de l'Est, le vendredi 31 mai 2013. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de New York, Nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud et Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord. Une veille d'orage violent est maintenue pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Environnement Canada a émis un avertissement de grêle pour la Ontario-Ouest à 17h33, heure avancée de l'Est, le vendredi 31 mai 2013. Environnement Canada a émis veille de grêle pour lac Simcoe à 17h36, heure avancée de l'Est, le vendredi 31 mai 2013. The Environment Canada forecast issued at 5:30 p.m. Friday, May 31st.